की लाभ पाइबु रे तू नीति मंदिर जाई मन की लाभ पाइबु रे नीति मंदिर जाई मन की लाभ पाइबु रे नीति मंदिर जाई मनीष बधाई देउल भितरे बापा को गोटा मुंडिया मारिनु काठ पाषाण देवता को मुंडिया मारुछु बुढ़ा बापा पद तले गोटे मुंडिया मारिछु बापा कौन न करिछि तो पई घर दुई मखना तो रखी नहीं ए बिलावाड़ी चाष करिया को तो रखी नहीं खाली माल पीकी गंजेई खाई के बुल्ला मो बापा से की बापा मनु की बापा अरे बापा तो जन्म देइछि हां सारी जगतर आलोक देखाइछि वो बहु मते जन्म सुना देइछि बापा को जन्म देइछि कहतो ए मूर्ख अरे पिता माता को संजोगर बिंदुए खसिला सुनोर एने बापा देले मां बतेइले हां एनु तो पई बापा कोन करिछि तू टिके सुने बोले तो पई शरीर ए निगाड़ी जे देले धार धार रक्त नई धार धार रक्त नई रे मन धार धार रक्त नई तो पई शरीर निगाड़ी जे देला धार धार रक्त नई धार धार रक्त नई रे मन धार धार रक्त नई अरे पिता माता गुरु ये तीन देवता 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 ए मन्नो ए दिन तू चिन्हिलु नाही मन की लाभ पाइलु रे नीति पूरी दुई थर जाइछु आज्ञा दुई थर काहे के जाइछु गोटा माछिया पात को होइतला जाइछि हां आ गोटा को बध्य करतिले जाइछि अरे एडे लक्ष्मी छड़ा ये काहे के आज्ञा माछिया पात को बेला जाइछि जाइतली ए गोबध्य काम करथिला जाइछि आज्ञा सर को भला पवित्र कर्म रे पुरी से जाइछि होसा दी थर पइडा सारे गला बेले तो बुढ़ा बापा पद तले गोटे मुंडिया मारिछु नेवर नो 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 पुरी गला बेले बुढ़ी मां पद तले गोटे मुंडिया मारिछु नहीं नहीं जगन्नाथ जगत को शिक्षा दउछि कोन आज्ञा अभिराम परमहंस कहि देले कोन कहिले ले पूजी नाही जेउ नर गुह नारायण अरे मूल्य नाही श्री मंदिर दियो दर्शन गृहर देवता हउछि तो बापा गृहर देवी हला तो मां जगन्नाथ कहउछि मते मुंडिया मारिबा पूर्वरु तो बुढ़ा बापा पद तले जदि गोटे मुंडिया मारिबु ताहले कोटि पुण्य अर्जन करिबु बुढ़ी मां पद तले जदि गोटे मुंडिया मारिबु कोटि तीर्थर पुण्य अर्जन करिबु बाबा हे सजन मंडली से दिन भगवान नाटुआ नटवर 10 मासी मां कलावती को परीक्षा करूछन मां कलावती कहूछि पुओ मरि गले सुधा मु आमिष खाइबी मु खाइबी मोर किछि भूल नाही अच्छा तमे आमिष खाइबी तुमर किछि भूल नाही केमिति का भूल नाही आगे मां कहिला कोथरु आपण मानकर देवी भागवतरु कहला चक्री जे सोने गढे भांड चक्री जे सोने गढे भांड चक्री जे सोने गढे भांड योने को भांगी हुए गुंड योने को भांगी हुए गुंड ए बण हांडी भांगी जाई ए बण हांडी भांगी जाई कहला चक्री की तार पछे भाई चक्री की तार कहला चक्री
ଚକ୍ରି ଯେସନେ ଗଢ଼େ ଭାଣ୍ଡ ଅନେକ ଭାଙ୍ଗି ହୁଏ ଗୁଣ୍ଡ କେବଳ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଚକ୍ରି କି ତାର ପଛେ ଦେଖାଏ ବାପା ମାନେ ମା ମାନ କୁମ୍ଭାର ପୁଅ ଶାଳରେ କେତେ କେତେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଗଢୁଛି ସେ କେତେ କେତେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହଉଛି କେତେ ଅସୁନ୍ଦର ହଉଛି ତା ବୋଲି କୁମ୍ଭାର ପୁଅ ହାଣ୍ଡି ଗଢିବା ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ମା କଳାବତୀ କହିଲେ ନନା ମୋ ଶାଳରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ହାଣ୍ଡି ଗଢେଇଥିଲି ଏ ଦୁଇ ଗୋଟି ହାଣ୍ଡି ଗଢଉ ଗଢଉ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସୁରେଶନା ହାଣ୍ଡିଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏ ସୁରେଶନା ହାଣ୍ଡିଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ହାଣ୍ଡି ଗଢିବା ଧର୍ମକୁ ମୁଁ କଣ ଭୁଲିଯିବି ହାଣ୍ଡି ଗଢୁଛି ଗଢିବି ଗଢି ଚାଲିଥିବି ଏଥର ମୋର କଣ ଭୁଲ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆମିଷ ଖାଇପାରିବିନି ମୁଁ ଖାଇବି କହିଲା ହେ ଇଏ ମାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ସବୁ ଭୁଲ ମୋର କଣ ଭୁଲ ହେଲା ତୋର ସବୁ ଭୁଲ ହଉଛି କଣ ଘରେ ବଡ ଭାଇ ମରି ଶୋଇଛି ତାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବ କିଏ ମୁଁ କରିବି ଗାଁ ସାଇ ଭାଇକି ଡାକି ଭୋଜି ଭାତ ଦବ କିଏ ମୁଁ ଦେବି ଅଚାଳ ଚାଳ ସମ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ଚାଷ କରିବ କିଏ ମୁଁ କରିବି ସାତଟାଳ ବିଲ୍ଡିଂ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବ କିଏ ମୁଁ କରିବି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୋଷିବ କିଏ ମୁଁ ପୋଷିବି ତୁ ପୋଷିବୁ ତୁ ଭଲ ଭାଇ କାଇଁ କଟା ହେଲା କି କଳି ଯୁଗର ଭାଇ ସେ କମ ମତେ ବାଡେଇଛି ମୁଁ ଆମିଷ ଖାଇବି ସେ ମରି ଯାଇଛି ମୁଁ ଆମିଷ ଖାଇବି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଧନ୍ୟରେ ତୁ ଭାଇ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସାନ ଭାଇ ବୀରେଶନକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଇଠି କହୁଛି ତୁ ଭାଇଟି ଭାଇ ମରି ଶୋଇଛି ଭାଇର ଶୁଦ୍ଧି କରିବ କିଏ ମୁଁ କରିବି ଭାଇର କ୍ରିୟା ନବ କିଏ ମୁଁ କ୍ରିୟା ନେବି ଭାଇର ତିନିଟା ଗାଡି ଘୋଡା ଚଢିବ କିଏ ମୁଁ ଚଢିବି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଖାଇବ କିଏ ମୁଁ ଖାଇବି 3 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ରହିବ କିଏ ମୁଁ ରହିବି ଆଉ ସବୁ ତ ତମେ କରିବ ତମ ଭାଇ ମରି ଶୋଇଛି ତମେ ବସି ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବ କଣଟା ହେଲା କି ଭାଇ ମରିଛି ମୁଁ ଆମିଷ ଖାଇବି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଏ ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇଥିପାଇଁ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ହଉଛି ଭଗାରୀ ନାଇଁ ବାପା ବୋଲେ କଳି ଯେବେ କରିବ ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗେ ଥିବ ଭାଇ ଆରେ କ୍ଷୀର ଦେବେ ଖାଇ ଲୋଡ଼ିବ ଘରେ ଥିବ ଗାଈ ଆରେ ଗାଈ କଣ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ କଥା କହୁଛୁ କଣ ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ଘରେ ରଖିବ ଗାଈ ତ ଷଣ୍ଢ କଣ କହୁଛୁ ଆରେ ଷଣ୍ଢ ରଖିଲେ ସିନା ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦବ ତୋର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ପେଣ୍ଠି ରଖିଲେ ସିନା ଗଞ୍ଜା ନାଇଁ ଗଞ୍ଜା ଥିଲେ ସିନା ପେଣ୍ଠି ଅଣ୍ଡା ମୂର୍ଖ କୁଳାଙ୍ଗାର କଥା ସେ କହୁଛି ଏଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ରାମାୟଣର କିଛି କଥା କହୁଛି ସେଦିନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ରାବଣ ବିନାଶ ପରେ ଆଜ୍ଞା ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ପରେ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ସୁବଳିଆ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ବସିଛନ୍ତି ଅତୀତର କଥାକୁ ମନେ ପକେଇ କଥୋପକଥନ ହଉଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ରାମ ଭଗବାନ କହିଲେ ଜାଣିଛ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମେ ଥିଲ ବୋଲି ରାବଣ ଭଳି ବୀରକୁ ବିନାଶ କରି ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି କଣ ଜାଣୁଛି ରାମ ଏଇଠି କହିଲେ ବଳ ଭାତୃବଳ ବଳ ନାନ୍ୟ ବଳ ବଳ ଭାତୃବଳ ବଳ ଭାତୃବଳ ବଳ ନାନ୍ୟ ବଳ ରାମ କହିଲେ ବଳଂ ଭାତୃବଳ ବଳ ନାନ୍ୟ ବଳ ଭାଇ ବଳ ଠାରୁ ବଳ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟିକେ ହସିଲେ କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ କିଛି ମନେ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଇଠି କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ବଳ ବାହୁ ବଳ ବଳ ନାନ୍ୟ ବଳ ବାହୁ ବଳ ବଳ ନାନ୍ୟ ବଳ ତମେ କହିଲ ଭାଇ ବଳ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ବାହୁବଳ କଣ ବାହୁବଳ ନା ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମତେ ଶକ୍ତି ଭେଦ କଲା ଅର୍ଥ ନାଗ ପାଶ ବନ୍ଧନରେ ପକେଇଲା ତମେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲ କାହିଁ ତମ ଭାଇ ବଳ ତ ମତେ ରଖି ପାରିଲା ନାହିଁ ରଖିଲା ଏଣୁ ବାହୁରେ ଯଦି ବଳ ଅଛି ଜଗତକୁ ଜିତି ପାରିବ ସଂସାରକୁ ତମେ ଜିତି ପାରିବ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ସୀତା ଟିକେ ହସିଲେ କଣ ବି ତୋର ହସ ସୀତା ହସି ହସି କହିଲେ ଅନୁଜ ଶୁଣ କହିଲେ ବଳଂ ଦୈବୀ ବଳଂ ବଳ ନାନ୍ୟ ବଳଂ ଦୈବୀ ବଳଂ ବଳ ନାନ୍ୟ ବଳଂ ଦୈବୀ ବଳଂ ବଳ ନାନ୍ୟ ବଳଂ ଦୈବୀର ଶକ୍ତି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ତାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି କହୁଛି
काहे ना तुम दुई भाई मो संगरे थिलो दशानन रावण मत अपहरण कला बेस तमर भाई बळ कुआडे गला तांकर बाहु बळ कुआडे गला एणु दैवी शक्ति तार शक्ति दैवी बळ ठार बळ जगत राव किछि नाही एडी राम कहले लक्ष्मण भाई कहला दीपक चंद्र दीपक बिना नान्य दीपक दीपक चंद्र दीपक बिना नान्य दीपक दीप चंद्र दीपक बिना नान्य दीपक दीपक चंद्र दीपक राम कहले जानिछ लक्ष्मण भाई चंद्र दीप ठार दीप आ संसार रे किछि नाही आज्ञा भाई चंद्र केते सुंदरिया सुंदर चंद्र रो आलोक रे सारा जगत आलोकित हो जाउछि एनु चंद्र दीप ठार दीप आ अछि ना लक्ष्मण टिके हसिले बोले भाई तमे कहलो दीप होची चंद्र दीप बोला दीपक नेत्र दीपक भी ना नान्य दीपक दीपक नेत्र दीपक बिना नान्य दीपक दीप नेत्र दीपक भी ना नान्य दीपक दीपक नेत्र दीपक आरे नेत्र दीप ठारू दीप आ संसार दीप नाही आखि सिना थिले नेत्र थिले चंद्र धोळा कि कळा कि नालिया कि हळदिया देखि परिबो इयनु नेत्र दीप ठारू दीप संसार राउ नाही एक कथा को सुनी मां आज्ञा लक्ष्मण को कथा काटिले रामकर कथा को मध्य काटिले से कहिले कहला सुना सुना कहला दीप ज्ञान दीपक भी ना नान्य दीपक दीपक ज्ञान दीपक बिना नान्य दीपक दीप ज्ञान दीप भी ना नान्य दीपक दीपक ज्ञान दीपक बिना कहला दीपक ज्ञान दीपक ज्ञान जदि अछि ताले जगत को तमे जीति पारिबो काहे की कहला बी पुरे भागवत रे जगन्नाथ दास कोन कहिले ओ भागवत रे दास लेखुचंदी कहले बुद्धि विवेक ज्ञान बळे बुद्धि विवेक ज्ञान बळे एई मरण जिनि पारे हेरे मरण जिनि बुद्धि विवेक ज्ञान बळे मरण जिनि पारे हेरे बुद्धि जदि अछि आखि न थाउ हां निज बुद्धि रे निज ज्ञान रे मरण को मध्य जय करि पारिबो ए सजन मंडली एने घटनाटा हला कोन ए समय रे सान भाई आज बीरेशन कहूची हाटे रे सने बणी जहार गोविंद ये पसरा मेलाई ओ पहाड़ गोविंद पसरा मेलाई ओ पहाड़ गोविंद पसरा मेलाई ओ पहाड़ गोविंद तार पदार्थ सारी गला गोविंद दिबाको गंठुली बांधिला गोविंद दिबाको गंठुली बांधि सान भाई बीरेशन कल नन्ना ए संसार होची गोटे हाट संसार हाट रे दुईटी भाई आमे हेलु दुई जण व्यापारी आपणकर गोड़ी पड़ा नले शरण कुळु नहले नयागढ़ एपटे हमर रणपुर रे हाट होची नाही रणपुर हाट को अनेक अनेक व्यापारी आसंती व्यापार करबा को आसंती जहार व्यापार टाग सरी जाए काहा को अपेक्षा करे ना से हिसाब करे केते लाभ कली केते क्षति कली एनु लाभ क्षेत्र गंठुली की धारण करी ता गुहरे से प्रत्यावर्तन करे एनु सान भाई कहिले हे नन्ना ए संसार होची गोटे हाट संसार हाट रे आमे दुईटी भाई दुई जण हलु व्यापारी संसार हाट रे व्यापार करू करू अच्छा भाई करो आगो व्यापार सरी गला एणु बड़ भाई पड़ी मो बेपार सरिले मो गंठुली की बांधी संसार हाट विदाय ने अच्छा एथरे मोर कोन भूल अरे हे सान भाई मध्य किछि भूल नाही सब भूल स्त्री लीलावती रो ब्राह्मण बसे आपण कहउछन मोर सब भूल किंतु मोर काहे के भूल हबो से तो मो स्वामी 10 दिगपाल को साखी रखी बेदी ऊपर मते विवाह करिथिले कथा देथिले से मोला जान के मो हाथ छाड़ीबेनी से तो अधा बाटरे मो हाथ छाड़ी चली गले जदी से चली गले मु बसेछि मु आमिष खाइबी मोर किछि दोष नाही आज्ञा ए समय रे निज स्त्री लीलावती के भगवान कृष्ण परीक्षा करूछन लीलावती कहूछि आपण मानकर दाढ़ात भक्ति के प्रमाण कले हां कहिले अरे नदी रे भासे काठी दुई नदी रे भासे काठी दुई एई गोटिए काठी अटकई गोटिए काठी अटक बोले अन्य काठीटी भासी गला अन्य काठीटी भासी
କି ସାଗର ନୀତି ଶତକ କହିଲେ ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ରୂପେଣ ମୀନ ରୂପେଣ ମାନବା ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲ ରୂପେଣ କାଳ ରୂପେଣ ଧୀବର ସଂସାର ସାଗରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କାଠି ଗୋଟି ହେଲେ ପୁରୁଷ କାଠି ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ନାରୀ କାଠି ପୁରୁଷ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ସଂସାର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି କିଛି ବାଟ ଗଲା ଭିତରେ ଗୋଟା ବିରାଟ ବାଲିକୁଦ ପଡିଲା ସେଇ ବାଲିକୁଦଟିରେ ଗୋଟାଏ କାଠି ଲାଖିଗଲା ଆଉ ଗୋଟାଏ କାଠି ଲାଖିଥିବା କାଠିଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସଂସାର ସ୍ରୋତରେ ସେ ଭାସିଗଲା ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ହୋଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ମୋ ଜଣକ ମୋର ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅଟକିଥିବା କାଠିଟିକୁ ଇଏ ଭାସି ଯାଉଥିବା କାଠିଟି କଣ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥାନ୍ତା ରହିଥିବା କାଠିଟିକୁ ଭାସୁଥିବା କାଠିଟି ଅପେକ୍ଷା କଲା ତେଣୁ ଦରବାରରେ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଦେଲେ କହିଲେ କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ ଏ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ସମୟ ଭରା ଏ ସାରା ଦୁନିଆ କେହି ନୁହେଁ ଆପଣାର ନିଜେ ନିଜର କାଲି ସାତ ପର ମିଛେ ସିନା ବାଲି ଗଲା କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାଇଁ ଏ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏ ଭବରଙ୍ଗର ଭୂମି ତଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୁକୁଟକୁ ଯେ ବାନ୍ଧିଛି ଦାସସ୍ୟ ମହନ୍ତ ଚୈବ ଯୋଉଠିକି ଦାସ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ମହନ୍ତ ସେଇଠିକି ଯିବ ବାପା ରାଜା ଯୋଉଠିକି ଯିବ ପ୍ରଜା ସେଇଠିକି ଯିବ ଧନୀ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ଗରିବ ସେଇଠିକି ଯିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ଚଣ୍ଡାଳ ସେଇଠିକି ଯିବ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଗାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସେ କୋଉ ଜାଗା ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ସମଶାନ ଶିବାୟ ସେ ଜାଗାଟା ହଉଛି ସମଶାନ କି ମଶାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନା ଧନୀ ନା ଗରିବ ନା ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁସଲମୀ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ଚଣ୍ଡାଳ हे पंडित भक्त वत्सल ठाकुर आज जन जनक सपरिवारଙ୍କୁ परीक्षा कले राजार परिवार वर्ग आज परीक्षा उत्तीर्ण होइछन ओ तीनोटी मार्ग जदि थिबो भगवान को पाइबो आज्ञा तीनोटी मार्ग कोन जगन्नाथ दास ओडिया भागवत लिखिले कोन कहिले बोलो भक्ति रे प्रीति ये नाही जारो प्रीति नहीं जार से कहूँ लभे मो आज्ञा तीनोटी मार्ग कौन गोटे है भक्ति गोटे है भाव दुई आउ गोटा है प्रेम तीन भक्ति भाव प्रेम थिले भगवान को सहज मार्ग तू पाइबू मो चित्ते जार श्रद्धा नहीं संसार गरीबटी से भगवान को पाद पयार रे जार मन नहीं श्रद्धा नहीं भक्ति नहीं प्रेम नहीं भाव नहीं संसार रे से एका आज्ञा गरीब ना हे सजन मंडली भगवान कृष्ण राजा को परीक्षा कला राजा परिवार वर्ग परीक्षा उत्तीर्ण हेले एणु भगवान कृष्ण आज्ञा मन विचारिले शंख चक्र गदा पद्म धारण करिले प्रभु धारण करिले भगवान कृष्ण आज्ञा राजा को भक्ति भाव प्रेम प्रीति मुग्ध होई शंख चक्र गदा पद्म चतुर्धा मूर्ति होई राजा को पाखरे आविर्भाव बोले हे राजा मुकेश तू देखे मु होती विश्वव्यापक विश्व चिंतामणि नारायण ये ब्रह्मचारी नारद केवल तोते परीक्षा करने आमे आज मर्त्यर अवतीर्ण होइछु
ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛୁ ଯୋଉ ପୁଅଟା ମରି ଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ସେ ପୁଅଟା ମରିନି ଇଏ ହଉଛି ମୋରି ମାୟା କେବଳ ତୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ପୁଅର ନାମକୁ 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚି ଉଠିବ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଓଲା ସୁରେଶନ ବୋଲି